Dobar dan, moje ime je Marko, vi gledate YouTube kanal firme ETB. Uređaj koji prepoznaje dan i noć, odnosno intenzitet sunčeve svetlosti i u zavisnosti od toga uključuje, odnosno isključuje određene potrošače, najčešće je to rasveta, je svakako noćna sklopka. I upravo ćemo u današnjoj epizodi predstaviti noćnu sklopku oznake SOU1. Jedan od primjera gde možemo da koristimo ovaj uređaj je svakako uključenje, odnosno isključenje rasvete na nekim javnim površinama, kao što su parkovi, dečija igrališta i sl. U pitanju je, kao što se vidi, modularni uređaj koji se postavlja na DIN letvu. Uz relej dobijamo i senzor koji se montira sa spoljne strane. Dužina provodnika između senzora i same noćne sklopke ne bi trebalo da bude duži od 50 metara. Na kontakte A1 i A2 dovodimo napon napajanja, u ovom slučaju je to 230 V AC. Upravljački signal S možemo, a i ne moramo da povezujemo. Ukoliko ga povežemo, ima funkciju trajnog uključenja ili isključenja izlaznog kontakta 18. Na kontakte označene sa IN vezujemo senzor. I dole na izlaznim kontaktima imamo standardnu preklopku. Kontakt 16 je normalno zatvoreni, dok je 18 normalno otvoreni kontakt. Na kontakt 15 naravno dovodimo fazu. Šemu vezivanja kao ilustrovani prikaz funkcija možemo pored uputstva da vidimo i sa bočne strane samog uređaja. Kao i kod većine releja, nominalna struja na izlaznim kontaktima je 16 ampera za AC1 režim rada, odnosno 4000 V. Tako da ukoliko nominalne vrednosti potrošača ne prelaze pomenute vrednosti, vezujemo ih direktno za ovaj uređaj. U suprotno ih vezujemo isključivo preko adekvatnog kontaktora. Takođe, možemo da vidimo i dve LED indikacije. Zelena je indikacija napona napajanja, crvena je indikacija izlaznih kontakata. Ispod su dva prekidača. Na prvom prekidaču podešavamo opseg nivoa osvetljenja. Ukoliko je postavljen u poziciju levo, relej će reagovati na nivo osvetljenja od 1 do 100 luksa. Ukoliko je ipak prekidač postavljen u desnu poziciju, relej će reagovati na nivo osvetljenja u opsegu od 100 do 50.000 luksa. Inače, intenzitet svetlosti u jednom prosečnom danu se kreće od 30 do 100.000 luksa. Tako da, ukoliko prekidač na ovom uređaju podesimo na niži intenzitet svetlosti od 1 do 100 luksa, onda će uređaj reagovati samo kada dođe do totalnog zamračenja. Ukoliko ipak prekidač postavimo u desnu stranu, odnosno na viši intenzitet svetlosti od 100 do 50.000 luksa, prekidač, odnosno uređaj će reagovati i kada dođe do neoblačenja, odnosno sumraka ili svitanja. Drugi prekidač je tesni prekidač i koristi se za ručno uključenje ili isključenje releja. Kada smo na prvom prekidaču podesili opseg osvetljenja, na potenciometru označenom kao level, vršimo preciznija, fina podešenja unutar izabranog opsega. Donji potenciometar služi za podešavanje vremenskog kašnjenja u opsegu od 0 do 2 minuta. Evo, upravo ovde na našem pokaznom panovu možemo da vidimo i praktičan rad noćne sklopke SOU1. Kao što vidimo, imamo dve LED indikacije. Upaljena je zelena LED indikacija koja pokazuje prisustvo napona napajanja. Ispod toga imamo dva prekidača. Na prvom prekidaču podešavamo nivo osvetljenja. Ukoliko je postavljen u krajnju levu poziciju kao što je trenutno, SOU1 noćna sklopka će reagovati na nivo osvetljenja od 1 do 100 luksa. Ukoliko ga postavimo na poziciju 2, odnosno krajnju desnu poziciju, bit će osjetljivija, odnosno reagovat će na širi opseg osvetljenja od 100 do 50.000 luksa. Drugi prekidač je u stvari samo testni prekidač. Ukoliko ga postavimo na desnu poziciju, spoljna rasveta će biti konstantno uključena. Vidimo dva potenciometra. Na prvom potenciometru označenom sa level vršimo fina podešavanja intenziteta svetlosti. Ukoliko smo prvi prekidač postavili u opsegu od 1 do 100, u ovom delu praktično vršimo samo precizan iznos, da li će biti 1, 50 ili 100 luksa. Ukoliko smo pak postavili prekidač u poziciju desno, odnosno od 100 do 50.000 luksa, takođe u ovom delu podešavamo tačan nivo intenziteta svetlosti. U donjem potenciometru podešavamo vremensko kašnjenje.
može da bude u vremenskom intervalu od 0 do 2 minuta. I evo sad možemo da simuliramo kako bi to izgledalo. Dakle, došlo je do totalnog zalaska sunca, zamračit ćemo senzor i došlo je do uključenja spoljne rasvete. Ukoliko bi ipak ovaj prekidač 1 postavili u krajnju desnu poziciju, onda bi noćna sklopka reagovala na širi intenzitet osvetljenja, tako da bi se spoljna rasveta aktivirala ukoliko dođe do naoblačenja ili do sumraka. Ne mora da bude potpuni mrak da bi reagovala noćna sklopka. Ugradnju ovog uređaja može da vrši osoba sa određenom kvalifikacijom. Dodatna preporuka sa naše strane je da se prilikom ugradnje istog koristi i naše uputstvo za upotrebu koje se dobija u svaki kupljeni uređaj. Ipak, za sva eventualna pitanja i nedoumice vezano za ovaj ili za neki drugi uređaj iz našeg proizvodnog asortimana, slobodno nas kontaktirajte. Verujem da smo vam ovim prilogom približili noćnu sklopku SOU1. Hvala vam na pažnji i gledanju. Vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!